Hello everyone, I am Sujoy. Welcome to English for All. Learn today, lead tomorrow. In this video, I am going to talk about how to tell the time. Let's start. What time is it? It's 1 o'clock. What time is it? It's 5 past 1. What time is it? It's 10 past 1. What time is it? It's quarter past 1. What time is it? It's 20 past 1. What time is it? It's 25 past 1. What time is it? It's half past 1 or it's 1:30. What time is it? It's 25 to 2. What time is it? It's 20 to 2. What time is it? It's quarter to 2. What time is it? It's 10 to 2. What time is it? It's 5 to 2. What time is it? It's 2 o'clock. Now let's see at a glance. চলুন সমগ্র বিষয়কে আমরা এক নজরে দেখে নিই। তার আগে এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটি অন করুন সবার আগে আপডেট পেতে। ইটস o'clock. It's 5 past. It's 10 past. It's quarter past. It's 20 past. It's 25 past. It's half past. It's 25 to. It's 22. It's quarter to. It's 10 to. It's 5 to. আপনারা সমগ্র বিষয় কতটা রপ্ত করতে পেরেছেন? চলুন কয়েকটি টেস্টের মাধ্যমে আমরা জেনে নিই। এগুলি নিজে নিজে বলা ও লেখার চেষ্টা করুন। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য থাকবে 10 সেকেন্ড। What time is it? It's quarter past 2. What time is it? It's half past 2. What time is it? It's quarter to 3. ভিডিওটি আজ এখানেই শেষ করছি। আশা করি সমগ্র বিষয়টি আপনারা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছেন। কোথাও বুঝতে অসুবিধে হলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।